Kalispera, dragi prijatelji. Evo imamo bliski susret sa još jednim plovilom, da tako kažem. Canoe K1. Kako se zove? Challenger. Pa dobro, da, Challenger K1. To me sad podsjetilo, zato sam morao da, nisam inače planirao bio da snimim još jedan video, ali sad vožnja Canoe me podsjetila na onaj jedan od legendarnijih viceva svih vremena. Jedan od retkih koji znam, koje praktično ga znam na engleskom, a to je what is the similarity between an American beer and making love in a canoe? To je, znači, koja je sličnost između američkog piva i vođenja ljubavi u kanu? I onda odgovor je both things are fucking close to water. To je teško već prevesti, ali razumjet će svi u principu. Evo i dalje pasteli. Halkidiki pastel me oduševljava već ne znam koji dan za redom. Fenomenalno delo. I ova mirna plovidba sa nečim bešumnim motorom, kako lagano klizi, ma vrh. Tamo udaljeni Afitos. Naša barkica plovi. Eto toliko, veliki pozdrav, pa se čujemo možda uskoro ponovo.